बेलाय बेलायखे हामबाय नराव যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া যারা ফাইনেরাवनो कफाय हायसे এই যে তিনির নরকনি বুসকাं मा फाइमानि कारणखे जिनि त्रिपुरा हास्तेनि जे बीजेपी सरकारनि जे नेतृत्वे दाबो बर्तमान जे परिस्थिति नराव काहामखे साइमानो जे बरावनि यापायतलानि हा करिताय दिनेर पर दिन चिनी विधानसभानि एमएलए থেকে শুরু খাইয়ে गोजाम मन्त्री থেকে শুরু খাইয়ে তিনি সিপিএমনি 15 বছর 20 বছর যারা মন্ত্রিত্ব খাইজাক বিজেপিনি রাজ্য কমিটিনি সহসভাপতি থেকে শুরু খাইয়ে বিএসসি চেয়ারম্যান থেকে শুরু খাইয়ে এমডিসি র गोबांमा आबार बुसकां फाइना नाय दं आं हाय खाइए এবং চিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ब বিজেপি याकारै सरि आईपीएफटी याकारै त्रिपुरा मुथा फाइका তিনি बुधबा मोहन त्रिपुरा एमएलए তিনি बीजेपी नि एमएलए उमानि उंतुई তিনি त्रिपुरा मुथा फाइका তিনি आं नायखा विभिन्न बरावनि जे बीजेपी रावनि जे सभाग विभिन्न अनुष्ठान এবং सोशल मिडिया गो प्रकाश अफिस पार्टी अफिस डिसकास जे खालायलायो এবং एलाकानि सारा त्रिपुरा राज्यनि जन चिनि त्रिपुरा सारावनो कायसा बोखासबायनानि बागै बरावनि दलनो रक्षा खायनानि बागै बराव बिब्रांत खालायो जे चिनि एमडीसी एडिशनल अपोजिशन लीडर जे बीजेपी याकारै त्रिपुरा मुथा थांमानि ताइ वाइसा कि फिलै फाइनाय विभिन्न पार्टी अफिस बरावनि डिस्ट्रिक्ट अफिस मंडल अफिस विभिन्न जायगा बराव अपप्रचार खालाय दं आं तिनि सानानो मुसुगो नरावनि माध्यमे सारा त्रिपुरा राज्यनि যত त्रिपुरा सारावनो এবং যারা চিনি त्रिपुरा मुथानि যারা ওয়ারিয়ার্স রাवनो त्रिपुरा मुथानि যারা नेतृत्व रावनो त्रिपुरा मुथानि যারা বোমা बदलनि যারা चिनि सामुं तांनाय रावनो सारा त्रिपुरा राज्यनि इयुथ रावनो आं सानानि मुसुगो जे हंस त्रिपुरा कखनो बीजेपीओ ताइ किफिलिया कारण आं समस्त दायित्व नागारै बुबाग्रानि लगे सामुं तांनाय चिनि त्रिपुरा सानि बय सामुं तांनाय चिनि थिनांनि बय सामुं तांनाय हाय हनै तिनि बीजेपी याकारै त्रिपुरा मुथा फायो तिनि जे सानानि क्लायो आं बीजेपी र जखन सागो बराव जे ताइ वाइसा किफिलै फाइनाय आनि एकटाइ डिमान्ड दङ आं आगिबो साका बरावनो जखन बीजेपी नि याकारै फाइफिनाय आं केबो व्यक्तिगत शत्रुया केबोनि आं अबसत्रया आं बीजेपी नि नीतिगत शत्रु बीजेपी र शुधु त्रिपुरा मुथानि बागै चाया सारा त्रिपुरा राज्यनि पाहाड़ी बांगाली त्रिपुरा सारावनि जतनि बागै बराव हामिया सामुं खालायो एवं बराव बाय विश्वासघातकता खालायो जेमन नराव साइमानो त्रिपुरा राज्यनि बेकार रावनो मिसकल रेखे चाकरि रिनाय साका बराव त्रिपुरा राज्यनि बेकार जुबक रावनो शिक्षित जुबक रावनो 1 बोसोरनि बोसोर 60,000 चाकरि रिनाय जुबक रावनो मिसकल रिनाय जे एडिसि एलाका ब्लैकटप लामा खालायनाय विभिन्न भावे प्रतिश्रुति कर्मचारी रावनो सप्तन वेतन कमिशन रिनाय इत्यादि इत्यादि प्रतिश्रुति रेखे एकटा प्रतिश्रुति तिनि पूर्ण नया आं तिनि साना मुसुगो बरावनि जे गत विधानसभा निर्वाचन जे विशन डकुमेंट रिमानि जे बराव काउ रिमानि बेकार रावनो मिसकलनि काउ सामानि अब पूरण खायतं एवं चिनि त्रिपुरा मुथानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बराव रिनि हिंके आं खोनानो त्रिपुरा मुथा याकाय ताइ वाइसा बीजेपीओ थांनाय हिंके आं मने खायो हयतोबा बीजेपी र ग्रेटर त्रिपुरा रिनानि सम्भव दङ अबनि बाय प्रचार खालायो जे हंस त्रिपुरा ताइ वाइसा कि फिलै थानाय जों आशा खालायो बीजेपी राव हयतोबा जन ग्रेटर त्रिपुरा रिनानि बागै दिल्ली एवं राज्य सरकार बाध्यता अंखना आं मने खायो काजे आं सानानि मुसुगो जों आगामी दिनाव चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि जे चिनि जाति बा त्रिपुरासा एवं पाहाड़ी बांगालीनि बागै जों एकमात्र विकल्प चिनि बुबाग्रा जतदिन जे त्रिपुरा मुथा दंसा एवं हंस त्रिपुरा दंनाय कखनो बीजेपीओ तायार मोदया एवं फिरय थाया किन्तु थाया हिंबा आं साया चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जखन बीजेपी रा गसेनाय एवं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जनरिनाय असमयके जों जेकुनो अब फाइना जों कम्प्रमाइज थांबानो अब चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वयावनो अब आनि व्यक्तिगत नेतृत्वया काजे शुधु अब माइया তিনি আরো বিভিন্ন আনি কার্যকর্তা দङ মরণ দাস থেকে শুরু খালাই অরণ্য প্রমাণ জ্বলন্ত প্রমাণ চিনি আরো তিনি ওয়ানসা নেতৃত্ব দङ জন त्रिपुरा मुथानो सागो जों जे शुधु त्रिपुरा सानि बागै जों তিনি आरो चाकमा नेतृत्व दङ चिनि वानसा नेतृत्व दङ त्रिपुरा मुथा आरो परिष्कार जों कोनो पाहाड़ी बांगाली खालाया चिनि एकमात्र इमां चिनि एकमात्र स्वप्न चिनि डिमान्ड चिनि मानथायनि बागै चिनि अधिकारनि बागै जों आगामी दिनाव लड़ाई खालायनाय अब शुधु बीजेपी बेबे जों लड़ाई आं पहिलानो साका जों त्रिपुरा मुथा केबोनि शत्रुया
ত্রিপুরা মুथा केबोबाय जों व्यक्तिगत बबेया कोनो पार्टी बायबो जों जत पार्टी बाय दंनाय किन्तु जोंनि डिमान्ड जोंनि जे मानथाय जोंनि अधिकारनो जों मानानै नांनाय एबं ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जन रिनानै नांनाय तारपरे हंस त्रिपुराबो बीजेपी फानो थांमानो अब लास्ट को ताई कायसा आं कयनाय जोंनि जारा नाय दंनाय ससियेल इलेक्ट्रनिक मीडिया माध्यमे जारा नाय दंनाय जारा न्यूज चैनल ओ जारा आसुई दंनाय रावनो समस्त सारा त्रिपुरा राज्यनि जोंनि जे टिप्रासा रावनो এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যनि যত जोंनि सारा त्रिपुरा रायजोनि যারা आम जनता दंनाय रावनो आं कयना मुसुगो बुबाग्रा सारा त्रिपुरा रायजोनि बाय हामक्राय सामुं थांनाय एबं जोंनि फायनाय 12 तारिखआव कायसा बिराद विशाल एकता जोंनि जनजमाये दंनाय लकुथुम पान्दा होननाय अ लकुथुम पान्दागो जोंनि सारा त्रिपुरा राज्यनि जत टिप्रासा रावनो फुंनि 8टानि 7टानि लगे लगे जत आस्ताबल मैदान कासुइनानि बागै एबं जोंनि प्रोग्रामाव प्राय 1 लाख থেকে 1.5 लाख जोंनि जनजाति जनजाति बा टिप्रासा सह सारा त्रिपुरा रायजोनि ग्रुप जत माइनरिटी থেকে शुरू खालायो তিনি বিভিন্ন জাতি राव তিনি समागम होनाय जोंनि बुबाग्रानो जों लगेरिनाय जत नाय दंनाय रावनो आं कयना बुसुगो अ दिनो जाहाथे जत जिनि जिनि नौनि सामुं याकाय फानो जोंनि बुबाग्रानो जों लगेरि जोंनि अ जनजमायेतनो जोंनि लकुथुम पान्दानो साक्सेस खालायनायनि बागै आं आबनोबो कयो गाजोनराव বিশ্বাস लारदि जारा नाय दंनाय राव जे बराव बिभ्रांत खालायो जे हंस त्रिपुरा किफिलि फायनाय हंस त्रिपुरा ताई वैसे बीजेपी फायनाय अब सम्पूर्ण अबास्तव अब सम्पूर्ण मिसाक अबनो नराव বিশ্বাস थाखाय बिदि आं विद्युत देव बर्मा हाया विद्युत देव बर्मा से सावगाय बीजेपी ने जनजाति संगठन जुता मुजा पार्टी ताबुखाय आबार बो जुतानो टुपी बानाय तंखासिनि विद्युत बाबू नराव काहाम के सायमानो काजे आं विद्युत देव बर्माया आनि मुं हंस त्रिपुरा अब अलरेडी मुंबो आलादा एवं आनि नीतिबो आलादा आनि वानसुक मुंबो आलादा बो साबो विद्युत देव बर्मा गत किछुदिन आगे सलिता बाजार बो आंबा काउ सामानि परे बोताम साका आं संका केन नों जे आगियो जातिनि बागै नि समाजनि बै नों फायका तिनि बीजेपी याकायागे बीजेपी नि जनजाति मोर्चानो जुता मुजा पार्टी हनो नों केन ताबो आबार थांका जुतानो नों टुपी बानाय रिखा आं बुनो प्रश्न खालाका बआनो सावो आनर ताबो को प्रमाण दङ आनर ताबो बो रेकर्डिं दङ बो सागो आं बुबाग्रा बे काउ सालाय दङ बुबाग्रानो खुलुमो बो खुलुमानि पर्यन्त आनो सुबि फुनुक जा एवं बो सागो निनि बातिजा एवं बातिजिराव परासुना खाय दङ आनि चाकरि बाजायनानि आं नराव हाय इलेक्टेड दिया आं राज्यपालनि नमिनेटेड एमडीसी जदि आं बीजेपी नि बिरुद्धे खायका इंके आनि एमडीसी खारि जंनाय तिनि बो बिनि व्यक्तिगत लाभालाभनि बागै बिनि एमडीसी नि बागैसे बो बीजेपी मा थाङो एवं अबनो ज्वलंत प्रमाण अंखा परिष्कार अंखा प्रतिप्रसारनि बागै थिनांनि बागै आगामी दिन चिनि समाजनि बागै कोनो किछु सामुं तामया बो व्यक्तिगत नि बागैसे बो सामुं ताङ अब सारा त्रिपुरा राज्यनि बरु काहाम केसियो अबनो बागै बनो आं सानाय चिनि 1 नम्बर पाताल कयना तावखे सेकेंड पाताल कयनानि सुतो बायखे विद्युत बाबू उनाय आगामी दिन परिष्कार अबनराव नायनायदि अबन भाई आं नरावनो आबारबो कयनाय आं लास्ट गावनि माध्यमे आनि अब माध्यमे नराव जारा ससियेल मीडिया जारा फायनाय जारा इलेक्ट्रनिक मीडिया जारा दंनाय राव नरावनो आं कयनाय जाहाथे अ कावनो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि ग्रुप नायमाथुं आनि जारा नाय दंनाय रावनो आं कयनाय जीवन अब बराव बिभ्रांत संगठन रोंनानि बागै एवं पार्टी बाहिमानी किरी जाय तंखा दिनेर पर दिन 10 साइ खलाय तिनि प्राकृतिक दुर्योग खलाय तिनि प्लाट उक्ति खलाय संगठन बरावनि बाहिमानी सुरुइन तंखा दिनेर पर दिन अबन बाय किरी जाय संगठन दंनानि बागै प्रत्येकते पार्टी अफिस प्रत्येकते जिला अफिस बरावनि एमडीसी मंत्री राव साइ तंखा खुद बुबाग्रानो साकाफो पदलोचन त्रिपुरा हंस विकास देवरम बे काउ सालाय जा सीएम बे काउ सालाय जा प्रतिमा भूमि बे काउ सालाय जा बताय वैसा फायना अब सम्पूर्ण मिथ्या काउ बराव किरी जाय तंखा तिनी तिप्रा मुथानो बीजेपी राव किरी जाव कायसा सर्वभारतीय दल तिनी तिप्रा मुथानो केंद्र सरकार किरी जाय तुम अबनि बागै महाराजानो तो किरियो चिनि साधारण डिस्ट्रिक्ट लेवलनि नेता मंडल लेवलनि नेता जोंहा एमडीसी नो पर्यन्त केंद्र पर्यन्त किरी जाय तुम जोनो अबनो ज्वलंत प्रमाण अबन बागै आं ताय गावसालिया जत नाय तंनाय रावनो ताय वैसा खुलुमु याफारै एवं जारा अक्रा चाक्रा रावना खाका हामबाय कबगो नरानो खुलुमु याफारै आनि गावरनो पायरखा जतनो हामबाय नमस्कार सबाय सर आपने नो खाइमान इया गुलो गेटे विद्युत सार खामानि इया गुलो सेम विद्युत सार बाय सुइ नो साजा काजे विद्युत बो पावर नि बागै सेवर खाइमानि बो सीट फाइने बुसकागो एमएलए सीट मानिया नो नुहुरि बो तेसे फिरोगै थांगा हाय तेते खाइनो एमडीसी हंस कुमार बो फाइ दङ ताबो बबो जदि सीट मायाके बो बिसोर थांनायनि अ कायसा पक्सा जगे औले बोसे जदि कुइ नाइदि आं पहिलानो अकाउंट साका जोंरो सीटनि बागै क्षमतानि बागै एमडीसी जाना बागै एमएलए आं तो ऑटोमेटिकली से आं एमडीसी
অটোমেটিক ক্যাবিনেট রিং নরক কাহাম কিছু ইকুইভ্যালেন্ট আং সিএম এবং অর চিনি গাইডলাইন সুনামজাও দङ এডিসিনি এমডিসি ইকুইভ্যালেন্ট বিধান ক্যাবিনেট এসেম্বলিনি এমএলএ বা বিধানসভানি এমএলএ এবং অপোজিশন লিডার ইকুইভ্যালেন্ট সিএম আনি সমস্ত বিজেপির অনেকে ডাবল ইঞ্জিনছে আনিকে ট্রিপল ইঞ্জিনছে কেন্দ্র সরকার দङ বিজেপি এবং রাজ্যব সরকার দङ এবং আং সংসদ ত্রিপুরা এমডিসি এডিসিও আনি অধিকার দङ তার মানে আং ট্রিপল ইঞ্জিন এইসব তিনটা ট্রিপল ইঞ্জিন ন ইয়াকারই তিনি ত্রিপুরা মুথা ফাইयो তামনি বয় ফাইকা जों দীর্ঘদিন পাতি খাইলাইকা দীর্ঘদিন ক্ষমতা নি বাগৈ লড়াই খাইলাইকা এমএলএ নি বয় লড়াই খাইলাইকা এবং এমডিসি নি বয় লড়াই খাইলাইকা মেম্বার চেয়ারম্যান বয় লড়াই খাইলাইকা কিন্তু চিনি কখনো চিনি থিনাংনি বাগৈ চিনি ভবিষ্যৎনি বাগৈ চিনি ডিমান্ডনি বাগৈ কখনো কেবল কাউ সানাই করে অবন বাই বুবাগ্রা সাকা ব লাস্ট ফাইট अब नांखाय जों हारायनायखौबो हारायनाय এবং জিতিনাयखौबो जितिना ब लास्ट फाइट और लास्ट फाइट आंबो बुबाग्रानो लगारिना फायो पासापासि बिनि लगे आं ताइ कैसा नरावना आं इनक्लुड खाइना मुसो साना मुसो जे এই যে চিনি গুরু রনর কাহাম কিসিও দীর্ঘদিন ধরে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যের নেতারা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা থেকে যদুমোহন ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন নেতারা নেতা মন্ত্রী চাজা কিন্তু কোনোদিন চিনি অবখলা একমাত্র শ্যামাচরণের নেতৃত্বে जों এডিসি जों মানখা তিনি নগেন্দ্র জমাতিয়ানি নেতৃত্বে আর অন্যান্য নেতৃত্বে जों এডিসি মানখা তাবুক जों আগামী দিনও চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাই অব 100 या 200% जों খালাইনাই কারণ অব চিনি অধিকার চিনি রাইট চিনি মানথাই চিনি অব কেব অবন অবাস্তব হিমাগলা কারণ অব চিনি অধিকার ইনকে তিনি আরো পরিষ্কার जों শিকা যে চিনি ত্রিপ্রাসার প্রত্যেকটা নির্বাচন খে কম্প্রোমাইজ মাধ্যমে রাংনি বিনিময়ে ক্ষমতানি বিনিময়ে তিনি जों एलायन्स दङ चुक्ति दङ एग्रीमेंट दङ हाई पावर कमिटी नाम जागो किन्तु इलेक्शन परीक्षा हाई पावर बो करे डाउन पावर बो करे তিনি ইলেকশন পরীক্ষায় যত কিছু শেষ जों नायखा ত্রিপুরা ল্যান্ডনি খবর जों नायखा आगियो डाइरेक्ट फान्डिंगनि पेपार तैबो जों ताबुखे चिनि केबोबाय जों अबखलाया जों एककभाবে ত্রিপুরা मुथा सारा ত্রিপুরা राज्यआव आं बुबाग्रानि खुबतै खोनागा बानि कया जों 30টা থেকে 35টা সিট जों লড়াই খাইনাय এবং 20টা থেকে 22টা সিট जों एमएलए सुनामनाय आगामी दिन ত্রিপুরা राज्यआव ত্রিপুরা मुथानो सरकार खालायनाय ত্রিপুরা मुथा सारा कोनो सरकार गठन खाइमिया अब परिष्कार এবং ত্রিপুরা मुथानो सारा অল ওভার ইন্ডিয়া রক্সিও যে ত্রিপুরা মুথা একটা শক্তিশালী দল ত্রিপুরা মুথা ত্রিপুরা রাজ্যনি একটা বড় অহানি পাতি হাগো যেহেতু কোতাল পাতি আছে বুবাগ্রানি দল বরনি লগে বুবাগ্রা দङ বরনি লগে রাজা দङ বরনি লগে 184 জন রাজা দङ বরনি মুখুমু হুকুমু দङ রাজবাড়ি দङ প্রমাণ দङ অবন বাই ত্রিপুরা সারা যত রাজার লগে দङ পরিষ্কার রংবাই যা তে আর কোনো কাউ সানা দরকার নাইয়া যে বড় এমএলএ নি বই ফাইও যারা এমএলএ নি বই ফাইনাকে প্রমাণ ওখা যেমন বিদ্যুৎ बिनि एमडिसि कौजानि थांका बिनि विद्युत बाबू आगे सा जुता मुजा पाते आं पयलानो साका तावखे जुतानो टुपि बानाय दंखा ता ब कोनो दिन बिनि बुखुबाय साजा ब बिनि एमडिसि खारि जंजानि पिरिसि थाङो बिनि परनि बय चिन्ता दाखे जातिनि बय कोनो किछु करि परिष्कार हामबाय তারা सरि उनका नों जे बीजेपी बदल याकार खामानि उनके बीजेपी बदल तंगै नों टिप्रासार उनके सामु तांनानै मुंसा लामा नुहुरे आंनि फायका ना ग्रेटर टिप्रालेन नों पयतो सावै जा फायमा ग्रेटर ত্রিপুরা ল্যান্ডबो आं पयतो सागो पासापासि बीजेपीयो तंगै चेनि टिप्रासारनि बय कोनो सामु तांमानि एडिसिनि टिप्रासार ओके तीन नैयाते एडिसियो चिनि डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट करै आं निजे पेडो चिठी स्वीकार राज्य सरकार যে কেন্দ্র মিনিস্টার ফাইপা আলোচনা খাইকা যে চিনি এডিসি এলাকা जों বিধানসভা নির্বাচনে আগে কাউরি যা এডিসি এলাকা বাড়ি বাড়ি নল বাড়ি বাড়ি জল খাইনাই এডিসি এলাকা 90 বিনামূল্যে কারেন্ট ফ্রি দিনাই এডিসি এলাকানি ত্রিপ্রাসারাवनो रेगानि मजुरी বৃদ্ধি খাইনাই এডিসি এলাকাও পেনশননি যারা বুড়া বুড়ি जोंनो बाता बारे दिनाय ताबो एडिसि एलाका लामा करै एडिसि एलाका बाড়ি বাড়ি জল बाट ছেড়ে দি তিনি একটা মিনি ডিপ টিউবওয়েল কरै ইলেকট্রিক ফ্রি দিনি সামনে তিনি ইলেকট্রিক কোম্পানি একটা পরিবার নিয়ে যারা ইলেকট্রিক বিল 15,000 20,000 টাকা বিল কাজে আং তিনি যে সময় অপোজিশন লিডার তংফুনিব আং সাকা যে এডিসিও যারা সরকার তংনাই ত্রিপুরা মুথা সরকাররাও এলাকা উন্নয়ননি বাগৈ ত্রিপ্রাসারনি বাগৈ কাউসাগো যদিও जों বিরোধিতা খাইকাইকে ত্রিপ্রাসারাও চিনি উকলাও তুইয়া जों বক্ক একটা সামুকা হামা তংনা এডিসিও তৈরিনানি ব্যবস্থা খালাই প্রতাম সাকা जों রাজ্য সরকার তৈরি খাই তাম ফাই বরাক তৈরি খাইতে তৈয়ংবা বিভিন্নভাবে অশালীন মন্তব্য খালাयो जों आरो শুধু নেতা হি দङ কিন্তু চিনি কাম করি जों ও সিলাই রেখা গুলি করি ফায়ার খাইমিয়া जों
কোনো কিছু সামুং তামিয়া ত্রিপুরাসারণে একমাত্র ত্রিপুরাসারণে বয় কাউ সাজানায় জায়গা ত্রিপুরাসারণে হাম করাইনো সামুং তাংনাই আগামী দিনে একমাত্র মহারাজানি দল ত্রিপুরা মুথা পাতিয়াবো লাস্কাও সারনো হয় না তেরে সুমু হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা দপ্তর মানিসা সাইতঙ্গা যে নাম বিজেপি ni ত্রিপুরা মাথা ফাইমানি এবা কাছে ত্রিপুরা মাথা বিজেপি থানানি যে অপপ্রচার পাইতো মানে আমনো কিনলে নং হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা তাম কক্সার নাম মুচুং अब आं गोजाना मुसुखौ आं बयलानो साका ताइखौ একজন রাজ্যনি মন্ত্রী অকরা হিসাবে বা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যনি জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিদ্যুৎ থেকে শুরু খাইয়ে যারা এমডিসি পদলোচন থেকে শুরু খাই যেভাবে অপপ্রচার খাইমানি অব কাইসা থিগিয়া অব বরাवनि যে জনপ্রতিনিধিনি তংমুঙিয়া জনপ্রতিনিধির বুরুক এলাকানি প্রতিনিধি সুনামানি যে সত্যকাও সানানি বাগৈ সত্য বিচার ন্যায় বিচার খাইনানি বাগৈ ন্যায় সাमुं तांनानि बागै अमहाय जुमला खायनानि बाय बरावनो दायित्व रिया एलाकानि बरुर काजे आं साना मुसुखौ चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री जे डाक्टर मानिक साहा राजनीतिक बिनि नायखाय आं सिनियर बीजेपी पार्टी ब बिनि ताबुकबो बांलादेशनि इलेक्ट्रिक बिल बो फायो त्रिपुरानि इलेक्ट्रिक बिल बो दङ बखे दुई नौकासे एकदिके बांलादेशआव एकदिके इन्डियागो बिनि एमन सुजुग काजे ब जे काउ सामानि जे ताइ वाइसा किफिलि फायनाय आं साका बिनि आसुकथाय जागारि फाना आं ताइ बीजेपी किफिलि थांगल अब लास्टकाव नराव अबनो जे अब खायनानै नांनाय डाक्टर मानिक साहा सामानि काव आनो तो गोबांमा आनि एमपी থেকে শুরু করে কেন্দ্র মিনিস্টার आनि प्रतिमा भूमिक जत आनो फुन खायजा किन्तु आं साका आं दिनै अर तङै कुनो सामुं तामियानि ত্রিপুরাসারণে बय आनि कुनो अबकरै आं निने अर फाइमिया नराव जदियो सामुं काहाम तांखायके आगामी विधानसभा निर्वाचन अब प्रमाण होनाय आं सायरिखा परिष्कार Ngete je sumo je BJP o tongpro afro je tabo 49 MLA somulal sakma bo je tabo kokse je tongmani rangma sa yangai neng BJP bodol yakarei tabo tiba mata faika ngke obloti neng 49 MLA somulal sakma neng tamni kokiro नायदि रांनि बागै आं पयलानो साका आं रांनि बागै आरो पार्टी फाया पावारनि बागै पार्टी फाया समूलल चाकमा तो बीजेपी नि बराव जुमला नो मुखे डाबल जुमला से चिनि एमएलए के डाबल जुमला से बुं आगियो যখন आं राजनीति खालायफिनि ब कलेजिया स्कुल पढ़ियो दं मयनामा स्कुल तिनो मयनामा स्कुल पढ़िते ब 12 पास खायमानि परे कायसा बायरेनि फार्मासिस्ट सार्टिफिकेट पाइखा तिनि बनो जत ग्रेजुएट हियो आं तिनि प्रमाण खायमानो ब कुनो अब बया बिनि फार्मासिस्ट बायरेनि सार्टिफिकेट जदियो केवल सঠিক तथ्य नायखायके ब अब बिनि अबसे जों अब खालायमानो किन्तु जाय हक अब तो एलाकानि बुरु कोनो जनप्रतिनिधि खालायका अब एलाकानि बुरुनो शेष कथा जनगण शेष कथा बना एमएलए बानायखा जों जत मानिला किन्तु एमएलए उमानि परियो ब जे एलाकानि जे जारा सिनियर लिडार रनो एलाकानि जारा बयस्क रनो एलाकानि प्रबीण नागरिक रनो ब कोनो किछु रेसपेक्ट रिलिया ब किंजों हाइजें सियो ब जेमने इच्छा एमने अब एवं ब बीजेपी पार्टी साव सबका साथ सबका विकास बीजेपी पार्टी नाकि सेबाय संगठन समूलाल चाकमा एमएलए के ब निजेनि खुद विकास से सामतां बिन नं थाइनायदि जुतानि मेसिन जुता बानायो फैक्टरि नामजा बिनि नगो चिप्स फैक्टरि आलुनि फैक्टरि बिनि नगो जे तामहि अर्केस्ट्रानि जे बाजना सेट लक्ष लक्ष टाका खरच खाय पाइजा बिनि नो पाका बाउंडारि तिनि सयलिंता कोर्टनि नायखा आरो गोबां आगरतला देरकानि जागा पाइजा आं चैलेंज रनाय एमएलए समूलाल चाकमानो बुं जदियो निर्दोष हिंगायके आनि बिरुद्धे सिविल केस खायदि जे एमएलए नि बिरुद्धे कायसा त्रिपुरा सरकारनि पवित्र विधानसभा हिंसागो बराव ए जे बरावनि विधानसभानि एकजन कैबिनेट नि जे एमएलए हिसाबे जे विधानसभानि एमएलए हिसाबे आं एमडीसी बिनि बिरुद्धे काउति सामाने काउ सित्रामानि आनि बिरुद्धे सिविल केस खायदि आं प्रमाण दिनाय बनो बिनि अबनो बुं तिनि एलाकानि रां कोटी कोटी टाका विभिन्न कन्ट्रेक्टारनि आरो तिनि 10% 5% कोटी कोटी टाका रां उत्पादन खालायका एकलब्य থেকে শুরু খায় लामा থেকে শুরু খায় বিভিন্ন स्कुल निर्माण काजनि जे कन्ट्रेक्टारनो बड़ बड़ कन्ट्रेक्टार बायरेनि अब तुबि अब खालायका विभिन्न भाबे बिनि निकुजिसन कमिटि नाम ब लक्ष लक्ष टाका इनकाम खालाय दं एलाकानि बाय कुनो सामुं ताइया ब ताबो एकमात्र रांनि बिनिमय बे बरुनो रांरे इलेक्शना आगामी बैतरनि पार होनाय बरु बिनार रां जानाय बिनि पक्षे आरो दंगला अब परिष्कार आगामी दिन समूलाल चाकमा विधानसभा केन्द्रनि ब तामहिने अब बिनि नमिनेशन पर्यन्त बाहाय खेवनाय बाजेयाप्त देवनाय अब एकमात्र समयनि अपेक्षा परिष्कार ngete sumo je November 12 tarikho je ashto bolo bubagaron je kota logo pandabo
baksa MLA phai joining remain samon obo to sorte kubuyo চিনি এমএলএ তো কুবুই দে অবন কাহাম কেসিও আং তাইসি সাকা তাবু পর্যন্ত আং থেকে শুরু খাই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এমএলএ ত্রিপুরা আইপিএফ তিনি ফাইকা মেম্বার কুমার জমাতিয়া তিনি ফাইকা মেয়াপুরু অবখলাইকা অবনো প্রমাণ ওখাচিনি তাই বুধবা মোহন ত্রিপুরা করবংনি এমএলএ তাই বিজেপিনি রাজ্যনি সহসভাপতি গৌরী শঙ্কর রিয়াং থেকে শুরু খাই সিপিএমনি তাবত নেতা 15 বছর 20 বছর মন্ত্রী খাইজাবরা পর্যন্ত তিনি দল ফাইজা ফাইনাই অবত হয়তোবা 12 তারিখ ফাইয়া পানো আরো কয়েকদিন পরে ফানো মানো কাজে যতনি কাইসা জনপ্রতিনিধি উনাইরনি কাইসা রুল তুমো বরনি কাইসা সিস্টেম তুমো সিস্টেম মানে যেমন মেম্বার কুমার তিনি ফাইকা মিয়াপুর রিজেন্ট মারিকা ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ফাইয়ানে আগে রিজেন্ট রেখা বুধবা মোহন অবহাই সময় নিব কাইসা ব্যাপার তুমো কোনো সময় অফিস বন্ধ বা সানডে টানডে বাইরে মেয়া কিন্তু অব পরিষ্কার আগামী দিন ত্রিপুরা মুথা আর গোबां এমএলএ ফাইনাই गोबां एमडिसि राव फाइनाय आलोचना चले दङ किन्तु बिजेपि रखे क्षमतानो इउज खायो प्रशासननो इउज खायो এবং বাইক বাহিনীनो ইউজ খাই সরকার ফাইনি নাগো বিনি শহর এলাকাতাম খাইনাই সিয়া কিন্তু এডিসি এলাকাগো বিজেপিনি বাইক বাহিনীনি কাম চলিয়া তাবুকে ত্রিপুরা মুথা নিচে কাম চলে নাই পরিষ্কার কও অব তাবুকনি কইয়া আনি কইয়া অব যোগাযোগ দরিয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বুরুকসিও সারা ইন্ডিয়ানি বুরুকসিও ত্রিপুরা রাজ্য সারা ভারতবর্ষ কাইসা জানান রগো এবং ত্রিপুরাগো পাহাড় যার সরকার তার বাংলা গবেষণা থাকে পাহাড় যে ক্ষমতা দংনাই অবনো রাজ্য সরকার খাই এবং তাবুক ত্রিপুরা মুথা পাহাড় সরকার ত্রিপুরা মুথা বুরুনি বয় সামুং তাঙো আগামী দিন রাজ্যগো ত্রিপুরা মুথানো সরকার খাই পরিষ্কার ইনকে 2023 তো তে বিসি গরিকে ফেনানি ইনকে বিসি ইলেকশন তো তাক বো ইনকে বিসি ইলেকশন যদি না ইনকে নং ত্রিপুরা মুথা গে নর তা ওয়েস্টার্ন না নাই বিসি ইলেকশন नि नोंथ सिबाय के अब तो इलेक्शन नि मैटर बीजेपी राव ब्रनि राज्य क्षमता दङ नै बर इलेक्शन गाइलिया बर इलेक्शन खायका माने 500 जे 27टा विलेज 87टा जे विलेज दङ 587टा विलेज बर 20टा फन मानगला अबन भाई बर किरि जाय खाइलिया अब परिष्कार सारा त्रिपुरा राज्य बुरुकसियो अब असुक सानानि नाया विलेज कमिटी निर्वाचन नंखे बर हारिनाय जार कारणे विलेज कमिटी खाया अब जत सियो ठीक আছে হামবাই